ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फैज़ान हादिया को कहता है, मुझे पता है और मुझे अफसोस भी है, तुम्हारे पेरेंट्स का दिया हुआ गिफ्ट चोरी हुआ है, तुम्हें मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है। फैज़ान कहता है, हादिया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हादिया कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, चोरी और वो भी हमारे घर से। आपको नहीं लगता मुझे और आपको अंकल आंटी को बताना चाहिए, पता तो लगे कि हमारे घर में मेरे कमरे में कौन गया था। फैज़ान कहता है, मैंने सब कैमरों को चेक करवा लिया है, उनसे कुछ नहीं पता लग रहा। हादिया कहती है, फैज़ान आप समझते हैं कि चोरी हुई ही नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम थी, मेरी माँ का दिया हुआ ख़ानदानी हार था। फैज़ान कहता है, भूल जाओ सब, तुम फैज़ान सफदर कमाल की बीवी हो, 5 लाख और जेवरात के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी चलो मेरे साथ। हादिया कहती है, कहाँ? ज्वेलर के पास, वहाँ से मैं तुम्हें खूबसूरत से खूबसूरत हार दिलवाऊंगा। हादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसे फैज़ान अपने साथ लेकर जा रहा था। हादिया कहती है, फैज़ान तुम इतने बदल गए हो, सच में तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? फैज़ान कहता है, कोई शक है? बताओ ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। हादिया बहुत प्यार से टिकटिकी बांध कर फैज़ान को देख रही थी। फैज़ान कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम मेरे आसपास इस कमरे में होती हो, बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती हो। तुम्हारे होने से ये कमरा सज जाता है। पापा सही कहते हैं, तुमने मुझे बदल दिया है। अब मुझे अफसोस होता है अपने साबका रवैये पर, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। हादिया कहती है, भूल गई हूँ मैं पिछली बातों को और उस फैज़ान को जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। हादिया फैज़ान की आंखों में आंखें डालकर कहती है, फैज़ान तुम बदलोगे तो नहीं? फैज़ान कहता है, अगर तुम मुझे इसी तरह प्यार से देखोगी तो मैं बदलने का सोच भी नहीं सकता। फैज़ान हादिया का एतमाद हासिल कर रहा था और अब तो उसने हादिया का दिल भी जीत लिया था। हादिया को क्या मालूम था कि फैज़ान के इस बदलते रवैये के पीछे सिर्फ उसकी प्लानिंग ये थी कि वह यूनिवर्सिटी के बहाने रमशा से मिल सके और हादिया को शॉपिंग करवाने के बहाने अपने बाप से ज़्यादा रकम बटोर सके। और हादिया फैज़ान के झूठे 2 प्यार के बोलों से ही उस पर अंधा यकीन कर बैठी थी और फैज़ान दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या पता इस सब के पीछे मेरी क्या हिकमत अमली है। हाँ अलबत्ता मुझे उस राज़ी के बच्चे से होशियार रहना होगा जिसे बाबा ने मेरी जासूसी पर लगा दिया है। फैज़ान हादिया को महंगे महंगे ज़ेवरात दिलाता है। हादिया की खुशी की इंतहा नहीं थी। दूसरी तरफ रमशा की माँ कहती है, फैज़ से मोहब्बत से पेश आया करो, उसे इतना मजबूर कर दो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। अगर वो हादिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगा तो उसे हादिया से मोहब्बत हो जाएगी और फिर तुम मुंह देखती रहना। नाराज़गी छोड़ो, फैज़ान को फ़ोन करो, मीठी मीठी बातें करो, बनो संवरो, उसके लिए तैयार हो। याद रखो रमशा, मर्द उसी वक्त तुम्हारा है जब तक उसमें भूख हो। जब उसकी भूख ख़त्म हो जाती है तो वो औरत से नज़रें चुराने लगता है। हादिया उसकी बीवी है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, हर वक्त उसके साथ रहती है। समझ रही हो ना मेरी बात? अगर तुम उससे बात बात पर नाराज़ होती रहोगी तो वो तुमसे दूर होता चला जाएगा। इधर सफदर नताशा को आग करने के लिए लॉयर को बुलाता है और आगनामा तैयार करता है। राजी कहता है, अंकल ये आप ठीक नहीं कर रहे, इस तरह से तो मसाइल कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगे और फिर नताशा भी प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए कोर्ट जा सकती है। सफदर कहता है, उसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। रह गई प्रॉपर्टी की तकसीम की बात, तो ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। सफदर वकील को कहता है, वकील साहब आप आगनामा तैयार करके नताशा को भिजवा दें। दूसरी तरफ शहरी सोचों में गुम था। अगर नताशा ने मुझसे तलाक ले ली, मेरी तो सारी की सारी प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी। इसको ट्रैप करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। सोने की चिड़िया हाथ आई है, इसको इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकता। अभी तो इसकी माँ ने सिर्फ इसे 5 लाख रुपए दिए हैं।
میں نے تو 5 لاکھ جتنی رقم ایک ساتھ کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ نتاشا پیسوں کا کھلا خرچ کرتی ہے، ہر چیز باہر سے آتی ہے۔ شہری نتاشا کے قریب آتا ہے۔ تھینک گاڈ تمہاری ممی یہاں آ گئی، اب تو آپ کے پاپا ہمیں ضرور معاف کر دیں گے، مجھے بھی اپنا داماد تسلیم کر لیں گے۔ نتاشا کہتی ہے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی میرے پاپا کا غصہ کم ہوگا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ شہری کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے ساتھ یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اور ہم کہاں رہیں گے؟ اتنے میں پوسٹ مین دروازے پر دستک دیتا ہے۔ پوسٹ مین شہری کو ایک لفافہ دیتا ہے جس میں آگ نامہ تھا۔ صفدر کمال نے نتاشا کو آگ کر دیا تھا۔ شہری کہتا ہے یہ تمہارے باپ نے تمہیں نوٹس بھیجا ہے، انہوں نے تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے۔ نتاشا حیران ہوتی ہے، بابا مجھے آگ نہیں کر سکتے، میں ان کی بیٹی ہوں، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ شہری کہتا ہے اگر انہوں نے تمہیں معاف کرنا ہوتا تو تمہیں نوٹس بھیجتے ہی کیوں؟ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ اب تمہارا ٹھکانہ میرے ساتھ ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں؟ نتاشا کہتی ہے تم تو مجھ سے دور ہی رہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ ادھر رمشا فیضان کو فون کرتی ہے، فیضان کہاں ہو تم؟ فیضان ہادیہ کے ساتھ تھا۔ رمشا کہتی ہے تم اپنی بیوی کے پاس ہو؟ فیضان کہتا ہے اوبویسلی، ہم شاپنگ پر تھے۔ رمشا کو ایک بار پھر غصہ آ جاتا ہے، جھوٹے دھوکے باز فریبی، تم نے مجھے اپنی بیوی کا ہار چوری کر کے دے دیا ہے، میں اب اس کی اترن پہنوں گی۔ راضی غصے میں آتا ہے، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے ہی گھر میں چوری کروں گا اور وہ بھی اپنی بیوی کا زیور تمہیں دوں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اتنے میں ہادیہ بھی اوپر آ جاتی ہے، یہ آپ اتنے غصے میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فیضان کہتا ہے اسی لڑکی رمشا سے، وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری کچھ سیکرٹ تصویریں اور ویڈیوز ہیں اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ مجھے بلیک میل کرتی ہے۔ ہادیہ مطمئن ہو جاتی ہے، وہ آپ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ ادھر ہادیہ کہتی ہے آپ کیمرے ایک بار ضرور چیک کروائیں، پتہ تو لگے، اس کمرے میں میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ فیضان کہتا ہے تم کہیں مجھ پر شک تو نہیں کر رہی؟ ہادیہ کہتی ہے میں آپ پر شک نہیں کر رہی، مگر حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی، وہ ہار مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، ویسے بھی جب تم نے نہیں اٹھایا تو تمہیں ڈر کس بات کا؟ راضی پریشان ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے اگر ہادیہ کو پتہ لگ گیا کہ زیور میں نے اٹھایا ہے تو رمشا تک ضرور پہنچے گی۔ ادھر رمشا نے بھی فیضان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، میں یہ ہار تمہاری بیوی کو واپس دے کر رہوں گی۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔